हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आज वीडियो रे तुम मानकर पंचम श्रेणी साहित्य बही रो कालभेरिया कांदुची चैप्टर टी रो प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करनबा। क नंबर आसो कथावार्ता हेबा। क कालभेरिया किए? उत्तर कालभेरिया हेउची मॉरिशस रो जंगल रे थिबा एको विराट गछ। वर्तमान एही कालभेरिया रो वंश लोप पाई आसुची। ख डोडो सहित तार संपर्क कौन? उत्तर डोडो हेउची एक पक्षी, कालभेरिया हेउची एक वृक्ष। समधर्मी न होई मध्य सेमानंकर संपर्क अविच्छेद। डोडो पई कालभेरिया रो वंश वृद्धि होई थाए। कालभेरिया फल गुडी को बेस बड़। मंजी उपरे 1.5 सेंटीमीटर रो खोलपा थिबारु खोलपा फुटाई गजा बाहरिबा संभव होई न थाए। डोडो एही फल को गिळि दिए ओ तार पाकस्थळी रे एही फलर खोलपा नरम होई जाए। नरम खोलपा थाई गोटा फलटा पुणी डोडर मलरे बाहरी आसे। खोलपा नरम होइतिबारु मंजीरु गजा बाहरे ओ तार वंश वृद्धि होई थाए। ग डोडो पक्षीटी देखिबाकू किपरि? उत्तर डोडो आकार रे खूब बड़। एहार ओजन 15 रु 25 किग्रा। देखिबाकू अति सुंदर। एहा शांत धीर स्थिर और सरल प्रकृतिर। एहा एते निष्कपट जे एहा ताकू निहाती बोका बोली कहा जाय परिबो। घ कालभेरिया फलरु किपरि गजा बाहरे? उत्तर कालभेरिया रो फल गुडी को बेस बड़। 1.5 सेंटीमीटर रो खोलपा परिवेष्टित होई रही थाए। मंजी खोलपा फुटाई गजा बाहरिबा संभव होई न थाए। डोडो ए फल गिडू को गिळि दिए ओ तार पाकस्थळी रे एही खोलपा नरम होई जाए। नरम खोलपा थाई गोटा फलटा पुणी डोडर मलरे बाहरी आसे। खोलपाटा नरम हो जाई थिबारु मंजीरु गजा खूब सहजरे बाहरी थाए। डोडो पक्षीर वंश किपरि लोप पाइला? उत्तर पोर्तुगीज साहब थिले डोडोर परम शत्रु। साहब मानक सहित आसीथिबा बिलेई डोडोर बसा खोजी अंडा खाइला। डोडो शावक मानकर तंटी गणा करी रक्त पीला। सेमानक कुकुर डोडो ऊपर को झांपी पड़ी तार प्राण नेला। साहब माने मांस पई डोडो शिकार कले, जहा फल 1681 मसीह लोकलोचन को आसबार मात्र 175 वर्ष मध्य पृथ्वीर शेष डोडर मृत्यु घटी यार वंश लोप घटिला। 2 नंबर वाक्य शेष उपयुक्त चिन्ह देबा। उत्तर पवनर कंठरोध होई आसिला। ख गोटे डोडो मारिदेले 20 रु 25 केजी मांस। ग डोडर विच्छेद कालभेरिया बाहुनुची काहींकी? घ धिक आमर विवेक को। 3 नंबर वाक्य शेष ओ वाक्य भितर उपयुक्त जगार उपयुक्त चिन्ह देबा। उत्तर गुरुमा कहिले आजी आमे गपटिए सुनिबा। ख मा पचारिले लिंकुन आजी काहींकी स्कूल आसीबा डेरी हैला। ग आज मो देह भल लागु नाही कहिला से। ख बापा आसिले जिनिस आसिला आसिला बापांको पोशाक। मु कोन सते एते बोका मन दुख करी कहिला धीरेन। 4 नंबर जेपरि चिन्ह सहित निश्चिन्न शब्दर संपर्क रहिछि सेहीपरि तळ शब्द गुडिकर सहित सेहीपरि संपर्क थिबा शब्द को कोठरी रे लेखिबा। कपट निष्कपट, कर निष्कर, पाप निष्पाप, फल निष्फल। 5 नंबर मा पणिया को गोटिए शब्द रे मातृत्व बोली कहा जाय सेहीपरि तळ उक्ति गुडी को गोटिए शब्द रे कोन हेबो कोठरी रे लेखिबा। बापा पणिया पितृत्व, भाई पणिया भातृत्व, स्वामी पणिया स्वामित्व बा पतित्व कहले चलिबो। पुरुष पणिया पुरुषत्व, मुरबी पणिया मुरबीत्व, मनुष्य पणिया मनुष्यत्व बा मनुष्यत्व। 6 नंबर विवेक शब्द पूर्व अ लगाइले ताहा विवेक विपरीत शब्दर अर्थ बुझाए सेहीपरि तळ शब्द गुडिकर विपरीत अर्थ बुझाउथिबा शब्द को लेखिबा। मनुष अमनुष, पदार्थ अपदार्थ, साधु असाधु, सहिष्णु असहिष्णु, स्थिर अस्थिर। 7 नंबर प्रजापतिर गोटिए डेणारे किछि शब्द अन्य डेणारे ताहार विपरीत अर्थबोधक शब्द लेखा जाइछि ताकू गार टाणी जोड़िबा। रक्षक भक्षक, मलिन विच्छेद, निश्वास प्रश्वास, लाभ क्षति, सरल जटिल। 8 नंबर तଳ प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। क कालभेरिया काहाकू खोजुछि ओ काहींकी? उत्तर कालभेरिया डोडो को खोजुछि कारण डोडो साहाय्य कालभेरिया वंश वृद्धि घटिଥାଏ। मंजी ऊपर थिबा मोटा खोलपा जोगु साधारण भाव में कालभेरिया मंजीरु गजा बाहरी पारे नाही। तो एही
ଗିଳି ଦିଏ ଓ ତାର ପାକସ୍ଥଳୀ ରେ ଖୋଳପାକୁ ନରମ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମଳରେ ପୁଣି ଗୋଟା ଫଳ ବାହାରି ଆସେ। ଖୋଳପା ନରମ ହୋଇଯିବାରୁ ସେଥିରୁ ସହଜରେ ଗଜା ବାହାରି ଯାଏ। ଖ କାଲଭେରିଆ କେତେବେଳେ ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର କାଲଭେରିଆ ପାଖକୁ ଡୋଡ ଆସୁଥିଲା, ତା ଚାରିପଟେ ବୁଲି ବୁଲି ଫଳ ଗିଳି ଖାଉଥିଲା। ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ ତା ଦେହକୁ ଲାଗି ଘୁମେଇ ପଡୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ କାଲଭେରିଆ ପାଉଥିଲା ମାତୃତ୍ୱର ଆନନ୍ଦ। ଗ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଡୋଡର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ କିପରି? ଉତ୍ତର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ବିଲେଇ ମାନେ ଡୋଡର ବସାରୁ ତାର ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଓ ଶାବକ ମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ କୁକୁର ମାନେ ଡୋଡ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡି ତାର ପ୍ରାଣ ନେଲେ। ମାଂସ ପାଇଁ ସାହାବ ମାନେ ଡୋଡ ଶିକାର କଲେ ଓ ମାତ୍ର 175 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାର ବଂଶ ଲୋପ କରିଦେଲେ। ଏହିପରି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଡୋଡର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ। ଘ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କାଲଭେରିଆର କି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଉତ୍ତର କାଲଭେରିଆ ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ଉପରେ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୋଟାର ଖୋଳପା ଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ଗଜା ବାହାରି ପାରେ ନାହିଁ। ଡୋଡ ପକ୍ଷୀ ଏହି ଫଳକୁ ଗିଳି ଦିଏ, ତାର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖୋଳପା ନରମ ହୋଇଯାଏ। ତାର ମଳରେ ବାହାରୁଥିବା ଗୋଟା ଫଳର ଖୋଳପା ନରମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେଥିରୁ ସହଜରେ ଗଜା ବାହାରେ। ଡୋଡ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାରୁ କାଲଭେରିଆ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଡୋଡର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇ ନଥିଲେ ଆମ ପରିବେଶର କି ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଉତ୍ତର ଡୋଡର ବଂଶ ଲୋପ ହୋଇ ନଥିଲେ ଆମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଓ ମନଲୋଭା ଡୋଡ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଡୋଡ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କାଲଭେରିଆ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାନ୍ତା ଓ ଏହା ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତା, ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା। 9 ନମ୍ବର ଏହି ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ସରଳ ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ସମଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ସମଧର୍ମୀ ... ସମ୍ପର୍କ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ। ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଡାକ୍ତର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଲିଖିତ କାଲଭେରିଆ କାନ୍ଦୁଛି ବିଷୟରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଡୋଡ ଓ କାଲଭେରିଆ ସମଧର୍ମୀ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଡୋଡ ଏକ ପକ୍ଷୀ, କାଲଭେରିଆ ଏକ ବୃକ୍ଷ। ଏମାନେ ସମଧର୍ମୀ ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ପ୍ରକୃତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଡୋଡ ବିନା କାଲଭେରିଆର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ କାଲଭେରିଆ ଫଳରେ ମଞ୍ଜି ଉପରେ 1.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଖୋଳପା ଥିବାରୁ ମଞ୍ଜିରୁ ଗଜା ବାହାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନଥାଏ। ଡୋଡ ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ କାଲଭେରିଆ ଫଳକୁ ଗିଳି ଦିଏ, ତାର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏହି ଫଳର ଖୋଳପା ନରମ ହୋଇଯାଏ ଓ ତାର ମଳରେ ଏହା ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଖୋଳପା ନରମ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏଥିରୁ ସହଜରେ ଗଜା ଓ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବିଚିତ୍ର ନିୟମ। ଡୋଡ ବିନା କାଲଭେରିଆର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ସାହେବମାନେ ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡୋଡ ବଂଶ ଲୋପ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲଭେରିଆ ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି। 10 ନମ୍ବର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ବୁବୁ ଭଲ ପଢେ। ସେ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କଲା ପରେ ତାର ବାପା ରମାନାଥ ବାବୁ ଠିକ କଲେ ତାକୁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢାଇବେ। ବୁବୁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବଛା ବଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା, ସେଥିରେ ସେ ଭଲ କଲା। ଯମୁନା ଦେବୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, ପୁଅ ତାଙ୍କର ପାଖ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ। ରମାନାଥ ବାବୁ ନିଜେ ଯାଇ ବୁବୁର ନାଁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଦେଇ ଆସିଲେ। ସେ ଗୋଦାବରୀ ହାଉସରେ ରହିଲା। ବୁବୁର ମାମୁଁ ବାଣୀବିହାରରେ ଅଧ୍ୟାପକ। ବାଣୀବିହାର ସୈନିକ ସ୍କୁଲର ନିକଟ। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ ବୋଲି ରାମନାଥ ବାବୁ କହି ଆସିଲେ। 1 ନମ୍ବର ବୁବୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଠିକ ହେଲା? ଉତ୍ତର ବୁବୁ ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଲା। 2 ନମ୍ବର ସେ ସ୍କୁଲଟି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ସେ ସ୍କୁଲଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାଣୀବିହାର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। 3 ନମ୍ବର ଯମୁନା ଦେବୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ବୁବୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଯମୁନା ଦେବୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ବୁବୁ ବଛା ବଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲା। ଏଠାରେ ଭଲ କଲା କହିଲେ କଣ ବୁଝୁଛ? ଉତ୍ତର ଏଠାରେ ଭଲ କଲାର ଅର୍ଥ ବଛା ବଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ବୁବୁର ମାମୁଁ କଣ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ବୁବୁର ମାମୁଁ ବାଣୀବିହାରରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 11 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଶବ୍ଦ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାର୍ଥବୋଧକ ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ନେଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖ। ଉତ୍ତର ବଣିଜ ବେପାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ବେଉସା। ଖ ଯିଏ ବିବେକ ଖଟାଇ କାମ କରେନି ତାକୁ ଦୂରରୁ ଜୁହାର। ଗ ପବନ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କଲା। ଘ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ତାତି ତା ଦେହରେ ବାଜି ଶିହରଣ ଆଣୁଥିଲା।
पलाई जाई आत्मरक्षा करिबार कला सेमानकु बोधुए मालूम नथाए। तो पिला माने ए थिला कालभेरिया कांदुची चैप्टर टी रो प्रश्न उत्तर गुडी को वीडियो टी केमति लागला कमेंट रे निश्चित जणाइयो। आज पई रहउची गॉड ब्लेस यू।